اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹھو بچو اس پرو فورتھک اردو تو سون ازیک یس یہ موضوع یہ اتفاق اتفاق گو پانوین یکجہتی پانوین صلاح سمجھوت تھاون تو یہ کہانی اس سبق دِوان یم کہ اتفاق ہسا گژھِ تھاون پانوین گژھِ تھاون اتفاق لڑائی جھگڑٕ گژھن نہٕ کرنہِ کِہیٖنۍ تمہِ سۭتۍ ہسا چھُ دُشمن گژھان زور ییٚلہِ أسۍ پانوین تھاوو لڑائی نیاے تھاوو تو دُشمن چھُ اَسہِ گژھان زور یتھ کہانی منٛز چھُ اَسہِ پرُن کہ اکھ شخص ہسا اوس أمِس ہسا ٲسۍ 7 لڑکہٕ یِم ٲسۍ صحت مند تہِ جوان تہِ بالکل اصل ٲسۍ یِم مگر یِم ہسا ٲسۍ 7وے بٲے بارٕنۍ پانوٲنۍ آسان لڑٲے کران دپان یِہُنٛد یہِ مول یُس اوس یہِ اوس بِچور بُزرگ یہِ اوس سخت تنگ یِوان یِہنٛز یہِ لڑٲے وٕچھِتھ بے عزتی تہِ اوسُکھ کران مگر یِم ٲسۍ نہٕ سمجھان کِہیٖنۍ سمجھاوان تہِ اوسُکھ تہٕ أمۍ کٔر اکہِ دۄہ کٲم أمۍ سوٗنٛچ وَلہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ سمجھاوکھ بہٕ أمۍ ووٚن یِمن 7ؤنی بایَن تُہۍ أنۍہُل 7 لورِ تہٕ یُتھُے 7 لورِ یِمو اَنہِ تہٕ أمۍ کٔر اَتھ اَکٕے گِڑ بنٲونَس اَکھ گِڑ اَکھ تہٕ دِژَن بٔڑِس ہِوِس نیٚچوِس یہِ لورِ گِڑ دوٚپنَس یہِ پھٕٹراو سا ژٕ أمۍ کَرے واریاہ کوٗشِش مگر أمۍ ہیوٚک نہٕ پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ پَتہٕ دِژَن بیٚکِس پَتہٕ بیٚکِس یِتھَے کٔنۍ دِژَن 7ؤنی بٲے بارنٮ۪ن مگر یِمو کَرے کوٗشِش واریاہ یِمو ہیوٚک نہٕ یہِ گِڑ پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ أمۍ کٔر پَتہٕ کٲم یِہِنٛدِ یہِ مٲلۍ أمۍ أنۍ یہِ گِڑ تہٕ دوٚپنَکھ کٔرنَس اَکہِ دِژنَکھ پَنٕنۍ یُس یِم لوٗر ٲس أنۍمٕژ اَکھ لوٗر دِژنَکھ 7ؤنی دوٚپنَکھ پھٕٹرٲیِو سا وۄنۍ یِمو پھٕٹرٲو یہِ آسٲنی سان تہٕ یِم گٔے حٲران دوٚپُکھ یہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ یہِ کَران یہِ مول أمۍ دوٚپ یِمَن پریشان گژھنٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یِم لورِ اَنیو اَتھ کٔرٕو تۄہہِ اَکٕے گِڑ یہِ گِڑ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ یِتھَے کٔنۍ اگر ہسا تُہۍ پانہٕ ؤنۍ اتفاق تھٲیِو تۄہہِ ہسا پوشو نہٕ کٕہۭنۍ دُشمن یِتھ کٔنۍ اَتھ گِجہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ پانہٕ ؤنۍ حظ تھٲیِو سا اتفاق یُتھ نہٕ دُشمن پوریو کِہیٖنۍ وۄنۍ پَرو أسۍ یہِ لیسن ایک شخص کے 7 بیٹے تھے ایک سے بڑھ کر ایک جوان توانا اور صحت مند یہ 7 بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے وہ شخص اپنے بیٹوں کی لڑائی ڈانٹ ڈپٹ اور نا اتفاقی سے کافی پریشان تھا بیٹوں کو بہت سمجھایا لیکن بے سود دپان أمِس ہسا ٲسۍ 7 أمِس شخصس ٲسۍ 7 بچہِ تہٕ سٲری ٲسۍ جوان توانا تندرست توانا گوٚو تندرست ٲسۍ جوان ٲسۍ صحت مند ٲسۍ تہٕ یِم 7وے ٲسۍ 7 گوٚو 7وے ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ لڑان صرف لڑاے کران آسان تہٕ دپان یہِ شخص ہسا اوس تنگ آمُت دۄہے دۄہے یِمن بے عزتی کٔرِتھ ڈانٹ ڈپٹ گوٚو بے عزتی بیٚیہِ یِہنٛز یہِ نا اتفٲقی وٕچھِتھ اوس یہِ پریشان گژھان نا اتفاقی گوٚو کہِ یِمن اوس نہٕ پانہٕ ؤنۍ صلاح سمجھوت کہِ یِمن اوس نہٕ پانہٕ ؤنۍ صلاح بٲے بارنٮ۪ن کِہیٖنۍ أمۍ سمجھایے تہٕ مگر یِمو سمجھ نہٕ کِہیٖنۍ ایک دن باپ نے 7 بیٹوں کو ایک ایک لکڑی لانے کو کہا دپان اکہِ دۄہ ہسا ووٚن أمۍ مٲلۍ یِمن 7ؤنی نیٚچوٮ۪ن دوٚپنکھ تُہۍ أنِو سا اکھ لوٗر سبھی بھائی ایک ایک لکڑی لے آئے تہٕ ساروِیو بایو أنۍ اکھ لوٗر لکڑی گٔے لورِ باپ نے سبھی لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لیا دپان أمۍ بنٲو اتھ گِڑ گٹھا گوٚو گِڑ بنٲونس أمۍ رچہِ 7وے کٔرنکھ گنٛڈ تہٕ بنٲونکھ گِڑ پھر بڑے بیٹے کو دیا اور کہا کہ اس گٹھے کو توڑ دو دپان پتہٕ دِژن بٔڑِس ہِوِس نیٚچوِس دوٚپنس یہِ پھٕٹراو سا ژٕ اس نے بھرپور طاقت لگا کر کوشش کی لیکن گٹھا توڑ نہ سکا دپان أمۍ کرے واریاہ کوٗشش سخت زور لگایان طاقت لگایان مگر یہِ ہیوٚکُس نہٕ یہِ لورِ گِڑ ہیٚچِس نہٕ پھٕٹِتھ کِہیٖنۍ باپ نے یہی گٹھا باری باری 7 بیٹوں کو دیا دپان یِہوٚے لورِ گِڑ دِژ أمۍ 7ؤنی نیٚچوٮ۪ن وارِ وارِ گۄڈٕ أکِس پتہٕ بیٚکِس لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس گٹھے کو نہ توڑ سکا مگر یِمو منٛز ہیوٚک نہٕ أکۍ تن یہِ لورِ گٹھ پھٕٹرٲوِتھ کِہیٖنۍ باپ نے گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی ایک ایک بیٹے کو دی دپان مٲلۍ کٔر کٲم أمۍ کھوٗل یہِ لورِ گِڑ وۄنۍ پتہٕ دِژن اکھ لوٗر 7ؤنی دوٚپنکھ پھٕٹرٲیِو سا اور بیٹوں نے آسانی کے ساتھ اپنی اپنی لکڑی کو توڑ ڈالا دپان یِمو نیٚچوِ ہسا پھٕٹرٲو یہِ آرام سان یہِ پنٕنۍ لورِ ہن یہ ترکیب بیٹوں کی سمجھ میں نہ آئی دپان یہِ نسا آو نہٕ یِمن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز سمجھس منٛز آو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ طریٖقہٕ کیٛاہ کوٚر ترکیب گوٚو طریٖقہٕ یہِ طریٖقہٕ کیٛاہ کوٚر سٲنۍ مٲلۍ وہ حیران ہونے لگے دپان تِم ہسا گٔے حٲران یہِ وٕچھِتھ أمۍ کیٛاہ کوٚر آز پرو أسۍ یُتُے تہٕ دِمو تۄہہِ بہٕ اتھ بیٛاکھ تعلیٖم اتفاق سون ٹاپک کیا چھُ اتفاق ایک شخص کے 7 بیٹے تھے ایک سے بڑھ کر ایک جوان توانا اور صحت مند یہ 7 بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے وہ شخص اپنے بیٹوں
की लड़ाई, डांट डपट और नाइतफाकी से काफ़ी परेशान था। बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसूद। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया, फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन उनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को न तोड़ सका। बाप ने गट्ठा खोल कर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटों ने आसानी के साथ अपनी लकड़ी को तोड़ डाला। ये तरकीब बेटों की समझ में न आई। वो हैरान होने लगे। ब्याख तालीम दिमो बह तोय। इत्तेफाक। एक शख्स के 7 बेटे थे। एक से बढ़कर एक जवान, तवाना और सेहतमंद। ये सातों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई डांट डाल अलिफ नून टेगो डांट डाल पेटेगो डपट डपट और नाइतफाकी से काफ़ी परेशान था। बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसूद। बेसूद गो अदरान का इमरान का फ़ायदे आ, बेसूद गो यथ फ़ायदा आसे कहीं। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया, फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन उनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को न तोड़ सका। बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटों ने आसानी के साथ अपनी लकड़ी को तोड़ डाला। ये तरकीब बेटों की समझ में न आई। वो हैरान होने लगे। बस आज गई तो भी खुदा सवाल।